Hello mga friendies! Welcome to my vlog, A Trip to Sab-Ahan. Alright, start with the day right. Lami king adlaw pa dong Sab-Ahan kay hayag kaing kalangitan. Dagan king salamat haring araw sa pagpakita. Yes, indeed, I was saying na lami king panahon pa dulong dito sa Sab-Ahan. Yes, walay ulan. So we are so grateful na lami agad kay ang biyahe. By the way, kaning scene is very beautiful. Lami kay ang color sa panganod, murag i-edit. Ayan, bali pa yung bugnawa ng lugar. And by the way, this one reminds me so much of my views sa Kambagahan because akong gusto kalahan dito sa una. And then, in any good exacting akong makitaan. Karon, hapit na me. And now, of course, I'm gonna allow you to hear the sound of unsa ka hilom o peaceful ang ilang lugar. Check this out. By the way, stop over me ani because of course dili na mo kinahanglan nga paabuton nga mawala na nga color because it's so beautiful jud kaayo. Promise. Yes, abundant water. They're very blessed. Daghan kayong tubig dito and libre pagod. Mainom, take note ang tubig sa tubod. Hi there. That's the dog ni Attorney Almaco. And that welcomed us in anak kagwapa among pag-abot. Very beautiful. Very Baguio vibe. Sarap. Oh, coba. Oh, boy. Another purpose din namin. Pwede kong hilap ng lights. Alja. I can't get enough of the fugid guys. Bali yung lami, promise. Bali po yung kayong bugnawa din eh. But for now, diri lang sa ta kay napatay sunod nga video ha. Please check it out!